Hello! Good afternoon inyong tanan. Gabiin na ni padung na ni gabi. So, good evening inyong tanan. Good evening inyong hurot. Good evening everyone. So, narao. Kamunggay, tambal sa sipon, ubo, o uban pa. Kaya nga no, kamunggay. Kaya nga no, tingulan ron. Maglikay ta sa mga sipon-sipon, upo-upo, trangkaso. Kay paborita, wala tay kwarta, kapay tambal. So, kanilang atong utanon, dala na siya vitamins. Vitamins no. Kanira, way subak-subak ay. Subakan raw, inana kagamay nga sinugba, nga isda, daog na eh. Ya, tangad, maura eh, da. Wala na eh, daghang pang subak-subak eh. Importante na sabaw. Maura na. Kaon ta da. Ubrim ta di, kaon tag mga sagbut-sagbut. Buhit na ta kaon tag sagbut eh. Kanilang sa akin, tangkong